Ethiopia, we should continue to push in line with the agenda that OPM has set. All Melanesia will be standing up to support the OPM a political statement. Jadi kalau kita baru-baru dalam pembicaraan yang awal, Andrew Johnson telah menjelaskan konspirasi internasional yang terjadi dalam sejarah Papua Barat. Konspirasi itu terjadi hanya karena kekayaan alam yang kita miliki. Kita miliki emas, kita miliki tembaga, kita miliki hutan yang kaya akan pohon-pohon, kita miliki minyak. Dan itulah yang semata-mata menjadi tujuan dari para kaum orang asing ini, termasuk Indonesia, sehingga datang ke tanah kita. Untuk itulah, sebagai warga Papua Nugini, saya mendukung OPM untuk tetap mengangkat persoalan-persoalan ini, agar jangan membiarkan orang asing datang ke tanah kita hanya semata-mata untuk kekayaan alam yang telah saya sebutkan tadi. Okay, back to you. Okay, thank you, Chief Ken Mondial from the PNG Union for West Papua, and now I will pass it now to Jeffrey, because we now in. Kita sudah tiba di tanggal 1 Juli, jadi nanti saya serahkan sekarang sama Jeffrey untuk mulai pidato OPM. Mungkin bisa, ya. Baik, terima kasih kepada moderator telekonferensi Organisasi Papua Merdeka yang kami hormati. Kami telah tiba di hari di mana terjadi peristiwa besar bagi bangsa Papua, peristiwa yang terjadi sekali untuk dikenang dan dipegang sebagai dasar bagi bangsa Papua. Sekitar 17.885 hari yang lalu terjadi peristiwa besar di West Papua, tempatnya di Tanah Kerom, Tanah Tabi, Tanah Adat suku Tabi. Terjadi sebuah deklarasi yang besar yang dilakukan oleh kedua pemimpin kita, yaitu Seth Japhet Rumkorem sebagai Presiden Republik West Papua, dan juga Jacob Hendrik Prai sebagai Ketua Senat dalam pemerintahan 1 Juli telah membuat sebuah patokan bersejarah bagi seluruh rakyat Papua. Mereka tidak membuat patokan itu. So today we are entering the first day of July 2020. But let's look back at our history, that one great history has been taking place on this day, where the history has been written in our struggling, where there are two leaders in the area called the area of Kerom, along the border of Papua New Guinea and West Papua. Two leaders, Seth Rumkorem as the chairman, and also Jacob Hendrik Prai as the chairman of the Senate, declare a great day in the history as a human being, as a West Papuan. Deklarasi yang mereka lakukan, yang merepresentatifkan seluruh suku-suku, merepresentatifkan semua makhluk hidup, merepresentasikan semua organisasi-organisasi politik yang ada di Papua Barat. Mereka tidak melakukan sebuah deklarasi atau Seth Japhet Rumkorem tidak melakukan sebuah deklarasi hanya untuk orang biak,
atau juga Jacob Hendrik Prai tidak membuat sebuah deklarasi hanya untuk orang Jayapura, tapi deklarasi itu dilakukan satu kali dan akan berlaku untuk selama-lamanya bagi bangsa Papua. And this declaration, as stated by Syed Japhet Rumkorem and Jacob Hendrik Prai, they did not come up on that day, the 1st July of 1917, individually to represent a tribe, either as a person, individual from Biak Island, or Jacob Prai, individual from Jayapura or Hollandia. But it is a declaration to represent the whole people of West Papua, the whole natural resources, and the whole humankind in West Papua. Kami secara institusi Organisasi Papua Merdeka dari kepemimpinan yang ke-9, sejak Markas Victoria itu dibangun pada tanggal 12 Juni 1969 oleh Pak Jordan Pieger sebagai tanah adat, memberikan markas itu, dan mulai kepemimpinan pertama dari Prai dan juga Rumkorem berlanjut ke beberapa kepemimpinan sampai hingga Martin Tabu, Visor Jaresito, Elki Bemei, James Nyero, Matias Wenda, Lukas Tabuni, Tiben Pagawak, Kelly Kwalik, Boni Anaya, Geradus Tomi, Alex Derey, Bernard Mawen, Boni Jiren, Samson Amasi, Franz Pati, dan juga semua senior-senior, pemimpin-pemimpin yang lain kami tidak sebut, yang mereka sudah gugur setelah mereka meletakkan sebuah dasar yang kuat kepada kami. Dalam kepemimpinan yang ke-9 di Markas Victoria, kami sebagai ketua akan melanjutkan membacakan sebuah pidato politik resmi yang akan berlaku. Pidato ini yang sudah dikopi dan dikirimkan ke seluruh pertahanan organisasi Papua Merdeka dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Dan secara simbolis pada malam ini kami akan membacakan pidato politik. So today, if we look at the history of the leadership, under my leadership as the ninth leadership, started from the first leadership from Syed Japhet Rumkorem and Jacob Hendrik Prai, and without mentioning many other leadership like Martin Tabu and others, let me remind you that under the guidance of Jorgen Pieger, under my 9th leadership, we promised that what has been stated by our leaders, I will and we will continue the struggle of West Papua to uphold what has been declared today. And I'm going to read my special speech for our great day today, the 1st July of 2020. Yang kami hormati Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, our respectful the United Nations, yang kami hormati pemerintah kolonial Kerajaan Belanda, the Kingdom of the Netherlands, yang kami hormati pemerintah Amerika Serikat, and respectable the government of the United States of America, yang kami hormati pemerintah kolonial Indonesia, and the government of the colonial government of Indonesia, yang kami hormati pemerintah negara-negara Melanesian
dan negara-negara Pasifik and our governments in Melanesian states and also the Pacific Island states yang terhimpun dalam Melanesian Spearhead Group dan juga Pacific Highlands Forum. Under the Melanesian Spearhead Group, MSG, and also Pacific Island Forum. Yang kami hormati negara South Africa dan Caribbean. We are also send this to our Caribbean brothers, Caribbean nations and African states. Dan juga yang kami hormati seluruh negara-negara di seluruh dunia yang selalu mendukung perjuangan bangsa Papua. And also to other states across the globe standing for our struggling for independence. Yang kami hormati seluruh negara atau juga non-government organization mulai dari West Papua dan di seluruh dunia yang selalu advocate masalah-masalah hak asasi manusia bangsa Papua. And we also remember the non-governmental organization, particularly in Papua, but also across the world. Those organizations standing for our human rights issues as strongly talking about the suffering of the people of West Papua. Dan yang kami hormati kawan-kawan pro-demokrasi Indonesia atau Front Rakyat Indonesia for Free West Papua dan juga Partai Rakyat Demokrat, seluruh teman-teman Jakarta yang selalu mengangkat bendera bintang kejora dan menyatakan aspirasi kami di Jakarta. And we, for the students group and also democratic groups and our supporters within the country of Indonesia, who are from day to day until today still raise the issue of West Papua and flying the flag of West Papua within the country of Indonesia. Yang kami hormati seluruh lapisan dan komponen faksi-faksi perjuangan bangsa Papua, Aliansi Mahasiswa Papua, Komite Nasional Papua Barat, dan juga United Liberation Movement for West Papua, dan juga organisasi-organisasi baru yang sedang berjuang bagi bangsa Papua. Our respectful friends in West Papua, the National Committee of West Papua, United Liberation Movement of West Papua, Student Alliance of West Papua, and all other supporters of our national cry for independence within West Papua. Yang kami hormati seluruh tokoh-tokoh adat bangsa Papua, tokoh gereja, kaum intelektual, serta organisasi-organisasi masyarakat. And our church leaders, our community leaders in West Papua. Yang kami hormati dan yang kami cintai seluruh rakyat bangsa Papua, seluruh masyarakat Papua, dan seluruh mama-mama, bapak-bapak yang ada di pesisir pantai, di pegunungan, di mana saja Anda berada dan Anda sedang mengikuti siaran kami di malam ini dalam pidato yang penting dan bersejarah akan kami laksanakan. And to our beloved people, our mothers and fathers, our parents in the land of West Papua, we hope that tonight you can follow the ongoing program telecasting across the world. Yang terakhir dan yang kami hormati dan yang kami muliakan, seluruh jajaran perwira tinggi, perwira menengah, perwira biasa, serta seluruh anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat yang saat ini masih berdiri di garis depan yang tetap melawan kolonialisme, dari seluruh jajaran kepemimpinan militer Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Major Jenderal Goliath Tabuni, Komandan Operasi Militer Lekagak Telenggen, Militer Murib, Egyanus Kogoya, Ikuana Korelek,
dan juga Taplo serta seluruh pasukan-pasukan PN yang masih bertahan. Kami hormat dan kami salut kepada Anda sekalian. And not last, our respect to our freedom fighters across the land of West Papua, from the lower rank to the upper ranks. Goliath Tabuni, Telangan, and others in the jungle of West Papua who are standing strong to fight against the colonialism in West Papua. Izinkan kami membacakan pidato politik dan pernyataan sikap Organisasi Papua Merdeka Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat menjelang perayaan Proklamasi Papua Barat yang ke-49, 1 Juli 1971, 1 Juli 2020. So allow me to pass this speech to you based on the declaration of our independence dated the 1st July 1971 to 1st July of 2020 today. Syukur bagimu Tuhan. Our gratitude to the God Almighty. Perspektif sejarah bangsa Papua. The perspective of our nation West Papua. Berdasarkan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa nomor 1514 tanggal 14 Desember tahun 1960. So based on United Resolution Article 154 1960 of the United Nations, PBB telah memberikan otoritas penuh kepada pemerintah kolonial Belanda untuk mempersiapkan embrio negara West Papua, dan tepat tanggal 1 1961 negara Belanda melahirkan embrio negara West Papua dengan segala kelengkapan atributnya. So on the 1st of December 1961, the colonial government of Netherlands prepared the West Papuan state embryo, which come to being with all its attributes. Nama negara adalah West Papua, lambang negara adalah burung mambruk, mata uang negara adalah Golden Niguni, bendera negara bangsa Papua, lagu kebangsaan negara adalah Haitanaku Papua, dan seluruh perlengkapan administrasi pemerintah West Papua dipersiapkan oleh orang Papua yang didukung dan diakui oleh pemerintah kolonial Belanda. The name of the country is West Papua. The symbol of the country is the bird, the pigeon, the crown pigeon. The country currency is Golden Papua. The flag of the nation of Papua, the Morning Star. The national anthem is Haitana, the land of Papua, Haitanaku Papua. Administrative equipment of West Papua are prepared by Papuans who are supported and recognized by the colonial government of the Netherlands. Pemerintah Belanda sepakat untuk memproklamirkan negara West Papua setelah 10 tahun, sejak tahun 1961 sampai dengan 1971. The Dutch government agreed to proclaim the West Papua state after 10 years from 1961 to 1971 under the conditions of international conspiracy by the capitalist colonial Indonesians. Dalam keadaan tekanan konspirasi internasional oleh kapitalis dan kolonial Indonesia, para pemimpin-pemimpin bangsa Papua dari seluruh suku dan daerah di tanah Papua secara kolektif, seksama, dan secara aklamasi di bawah kepemimpinan Presiden Negara Republik West Papua, Brigadir Jenderal Setjafet Rumkorem, dan Ketua Senat Pemerintahan Republik West Papua, Jacob Hendrik Prai, telah resmi mendeklarasikan proklamasi negara West Papua secara sah dan mutlak.
the leaders of Papua from all tribes and regions in Papua on a collective through acutely responsible basis for leadership. President of the Republic of West Papua State, Brigadier General Seth Japhet Rumkorem, and Chair of the Senate Government of Republic of West Papua, Jacob Hendrik Pry, has officially declared the proclamation of the West Papuan State legally and absolutely. Demikian manifesto proklamasi Negara Republik West Papua. So that is the manifesto of the proclamation of the Republic of West Papua. Detik-detik proklamasi kepada rakyat Papua sekalian, dari Numbai sampai dengan Merauke, dari Sorong sampai dengan Balim, Pegunungan Bintang-Bintang, dan dari Biak sampai dengan Pulau Adi. To the people of Papua at all, from Numbai until Merauke, from Sorong until Balim Valley, the Star Mountains, from Biak Islands to Adi Islands, with thanks and help God, we got the opportunity today. Dengan berkat dan pertolongan Tuhan, kami mendapatkan kesempatan hari ini maklumkan kepada kamu sekalian, berdasarkan keinginan luhur bangsa Papua, bahwa bangsa dan tanah Papua hari ini, 1 Juli 1971, menjadi satu bangsa dan satu tanah yang merdeka dan berdaulat penuh secara de facto dan de jure. With thanks and help of God, we got the opportunity today to proclaim unto you, based on the desire to sublime nation of Papua, that the nations and the land of Papua, today, 1st of July, 1971, become one nation, the land, independent, sovereign, full, de facto, and de jure. Kiranya Tuhan menyertai kita, dan dengan ini dunia menjadi maklum bahwa keinginan luhur bangsa Papua untuk merdeka atas tanah airnya Papua Barat telah menjadi nyata. May the Lord accompany us, and with this the word be understood that the desire of the people of Papua to be free for the land of the West Papua have become real. Victoria 1 Juli 1971 atas nama rakyat dan pemerintah Papua Barat. Presiden Brigadier General Seth Japhet Rumkorem. Victoria, the 1st July 1971, the people's name and the government of West Papua, President Brigadier General Seth Japhet Rumkorem. Makna proklamasi 1 Juli 1971. The meaning of the proclamation of July 1st, 1971. Proklamasi Kemerdekaan Negara Republik West Papua 1 Juli 1971 telah berlaku satu kali untuk selama-lamanya bagi bangsa dan negara West Papua. Proclamation of Independence for Republic of West Papua, July 1st, 1971, has been valid once and for the duration of West Papua nations. Proklamasi Negara Republik West Papua dirancang berdasarkan hikmat Tuhan yang tertulis dalam Alkitab Imamat 23 pasal 23 ayat 23 sampai 25, bahwa kata Tuhan, pada bulan ke-7 dan pada hari pertama adalah hari yang kudus bagi Tuhan. Maka itu 1 Juli 1971 adalah hari kudus bagi bangsa Papua. The proclamation of the Republic of West Papua was designed based on the wisdom of God, written in Leviticus 23rd, Article 23rd up to 25th, that the Lord said, in the 7th month, on the first day is a holy day for God. Then it was July 1st, 1971, was a holiday for the people of Papua. And declaration was witnessed by God
guarded by the God Liberation for the people of West Papua. Dan deklarasi itu disaksikan oleh Tuhan dan dijaga oleh Tuhan demi pembebasan bangsa Papua. Proklamasi Negara Republik West Papua dilakukan secara sadar oleh seluruh representatif pemimpin-pemimpin perjuangan bangsa Papua dari seluruh suku-suku di tanah Papua. The proclamation of the state of West Papua, Republic West Papua, was carried out consciously by all representatives of the leaders, the struggle of West Papua from all tribes in the land of Papua. The proclamation was proclaimed collectively for the sovereignty of the people of Papua. Proklamasi tersebut diproklamirkan secara kolektif bagi kedaulatan rakyat Papua. Proklamasi bangsa Papua disaksikan oleh Allah, alam, dan adat Papua, sehingga eksistensi dan legitimasi perjuangan rakyat Papua bersama OPM TPNPB tidak dapat dipatahkan oleh kekuatan kolonialis, kapitalis, imperialisme, hingga eksistensinya memasuki tahun ke-49. The Papuan proclamation of the people witnessed by God, nature, customs of Papua, so that the existence and the legitimacy of the struggle of the people of Papua together with OPM, TP, and PB cannot be broken by colonialists, capitalists, colonial forces, imperialists, until its existence enter the 49th year. Proklamasi 1 Juli 1971 adalah bentuk penghormatan rakyat Papua terhadap Resolusi Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa nomor 1514 dan penghormatan terhadap embrio negara West Papua yang dipersiapkan dan disahkan oleh rakyat Papua dan didukung serta diakui oleh negara kolonial Belanda bagi bangsa Papua. The proclamation on the 1st July 1971 is a form of respect for the people of Papua, for the United Nations General Resolution number 154, and respect for the embryo of the West Papuan state, which was prepared, ratified by the state of the Netherlands for the people of Papua. Maka itu, terbukti proklamasi kemerdekaan negara West Papua juga menolak tegas kesepakatan New York Agreement 15 Agustus 1962. Thus, the province of the proclamation of the independence of West Papuan state also refuses the New York Agreement unanimously. 15 August 1962. Kesepakatan New York Agreement yang sepihak dan tidak melibatkan para pemimpin-pemimpin bangsa Papua sebagai pemilik hak wilayahnya, dan New York Agreement dianggap tidak menghargai resolusi PBB nomor 1514. A unified New York Agreement that does not involve the leaders of Papuan nations and the honor of the customary rights, and the New York Agreement consider not to respect UN Resolution number 1514. Oleh sebab itu, kontrak ekonomi Freeport McMoran 7 April 1967, pelaksanaan PEPERA 69 yang tidak demokratis dan invasi militer dan serta integrasi Indonesia untuk merebut West Papua pada 1 Mei 1963 dan pemberlakuan produk hukum kolonial Indonesia yaitu Spesial Otonomi 2001 hingga 2021 adalah ilegal dan tidak sah di bumi Papua. Because Freeport McMoran economic contract dated 7 of April 1967, implementation of Free Act of Choice in 1969, which is not democratic, and it is an invasion of military and integration of Indonesia to take West Papua on May 1963. And the enactment of Indonesian colonial legal products, namely special autonomy from 2001 to 2021, are illegal
and unauthorized on West Papua. Pada kesempatan yang bersejarah ini, Organisasi Papua Merdeka bersama Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat hendak menjelaskan sikap politik kepada pihak-pihak yang bersangkutan sebagai berikut. On these historic occasions, the Free West Papua movement with the West Papua National Liberation Army, OPM, TPN, PB, wanted to explain the political attitude to the parties concerned as follows. 1. Rakyat bangsa Papua bersama OPM TPN PB sebagai organisasi induk perjuangan bangsa Papua yang memiliki legitimasi dan eksistensi politik menyatakan kepada pemerintah kolonial Indonesia untuk segera membuka diri guna melakukan negosiasi eksternal atau perundingan internasional berdasarkan hukum-hukum internasional karena masalah Papua adalah masalah internasional yang belum selesai. Number 1. The Papuan people, together with OPM, TPN, PB, as the parent organization of the Papuan struggle, which is legitimacy and a political existence, tells the colonial government of Indonesia to immediately open up to carry out external negotiations or international negotiations based on international law, because the Papua problem is an unfinished international problem. 2. Stigmatisasi OPM dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat sebagai kelompok kriminal bersenjata sebagai teroris adalah kesalahan fatal bagi kolonial Indonesia karena resolusi PBB nomor 1514 memberikan legitimasi dan jaminan hukum dan politik kepada untuk tetap berjuang dengan jalur militer, jalur politik, dan jalur hukum guna mengusir penjajah West Papua. Stigmatization of OPM, TP, and PB as an armed criminal group, as a terrorist, is a fatal mistake for colonial Indonesia, because UN resolution number 1514 provides legitimacy and legal and political guarantees to the OPM, TP, and PB to keep fighting with the military, political, legal channels in order to wipe off colonialism from West Papua land. 3. OPM TPN PB menolak dengan tegas produk hukum kolonial Indonesia di West Papua, entah itu otonomi khusus dan lain adalah berunding bersama OPM sebagai aktor utama perjuangan bangsa Papua berdasarkan hukum internasional. OPM, TPN, PB firmly rejects the products of Indonesia colonial law in West Papua, whether it is special autonomy and others. The solution to democracy is to negotiate with OPM, TP, and PB as the main actor of the struggle of Papuan nation based on international law. 4. Organisasi Papua Merdeka bersama rakyat Papua tidak mengakui integrasi Indonesia di West Papua. Oleh sebab itu, Indonesia dengan penuh kesadaran segera meninggalkan West Papua secepatnya sebelum Organisasi Papua Merdeka dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat dan faksi-faksi politik lainnya melakukan mobilisasi umum menuju revolusi total guna merebut kembali negara Republik West Papua. OPM, TP, and PB, together with the people of West Papua, do not recognize Indonesian integration into West Papua. Therefore, Indonesia, with full awareness, immediately left West Papua as soon as possible before the OPM, TP, and PB, and other political factions carried out a general mobilization towards the total revolution to reclaim the West Papua Republic. 5. Rakyat bangsa Papua bersama Organisasi Papua Merdeka menyatakan sikap kepada pemerintah Amerika Serikat untuk segera bertanggung jawab dan meninjau kembali kontrak karya Freeport bersama pemerintah Indonesia karena Amerika dan Indonesia bersama-sama tidak punya hak atas kekayaan bumi Papua dan ilegal mengeksploitasi kekayaan ekonomi rakyat Papua, maka itu PT Freeport McMoran harus ditutup. The people of Papua
together with the OPM, TPNPB, expresses the attitude to the United States government to immediately take responsibility and review the Freeport contract of work with the Indonesian government, because United States and Indonesian together do not have the right to the wealth of the land of Papua, illegally exploit the economic wealth of the people of Papua. PT Freeport McMoran must be closed. 6. Rakyat bangsa Papua bersama Organisasi Papua Merdeka menyatakan sikap kepada pemerintahan Kerajaan Belanda untuk segera bertanggung jawab meluruskan sejarah perjuangan bangsa Papua melalui Komite Dekolonisasi Dewan secepatnya dalam tahun 2020. The people of Papua, together with the OPM, express its attitude to the government of the Kingdom of the Netherlands to take immediate responsibility to ratifying the history of Papua people through United Nations Security Council Decolonization Committee as soon as possible in 2020. 7. OPM TPNPB menghimbau dan menegaskan pada DPRP, MRP, dan Gubernur Papua, serta tokoh-tokoh agama, adat, kaum intelektual, dan seluruh organisasi masyarakat Papua untuk secara bersama-sama menolak segala macam bentuk produk hukum kolonial di bumi Papua dan meminta secara terhormat kepada pemerintah kolonial Indonesia untuk berunding bersama OPM guna menentukan nasib sendiri bagi bangsa Papua. OPM TPNPB appeals and affirms to the Regional Parliament, People Council of Papua, and the Papuan Governor, as well as the religious, customary, intellectuals, and all Papuans community organizations to jointly reject all forms of colonial legal products on Papua and ask respectfully to the colonial government of Indonesia to negotiate with the OPM in order to determine their own destiny for the people of Papua. 8. Dengan penuh rasa hormat, Organisasi Papua Merdeka sebagai Papua yang telah eksis 58 tahun tetap mengakui semua faksi-faksi politik perjuangan bangsa Papua, dan dengan hormat OPM TPNPB menegaskan kepada faksi-faksi perjuangan bangsa Papua untuk tidak mengubah atau mengopi-paste isi dan makna Konstitusi 1 Juli 71 dan semua rakyat Papua serta faksi-faksi perjuangan bangsa Papua harus mengakui eksistensi militer bangsa Papua yang eksis dan resis melawan kolonial dan kapitalis di bumi Papua selama 58 tahun adalah hanya satu militer bangsa Papua, yaitu Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Respectfully, the OPM, as the parent organization of the Papuan struggle, which has existed for 58 years, still recognizes all political factions of the struggle of Papuan nations. And with respect, OPM TPNPB stressed to the faction of the Papuan struggle not to change or copy-paste the contents and the meaning of the Constitution of 1st July 1971. And all Papuans and factions of the Papuan struggle must recognize the existence of a Papuan military that existed and was resistant to colonialism and capitalism on Papua for the last 58 years. There was only one Papuan military, TPNPB. Demikian pidato politik dan pernyataan sikap Organisasi Papua Merdeka menjelang perayaan HUT kemerdekaan Negara West Papua yang ke-49 terhitung 1 Juli 71 dan 1 Juli 2020. This was the political speech and statement of the attitude of the Free Papua Movement, TPNPB, ahead of 49th anniversary of the independence of the country of West Papua from July 1st, 1971 and 1st July 2020.
Akhirnya kami menyampaikan kepada seluruh rakyat Papua di mana saja Anda berada untuk mengambil bagian dalam perayaan HUT kemerdekaan negara West Papua 29. Semoga semangat proklamasi kemerdekaan bangsa Papua 1 Juli 71 akan tetap memberikan inspirasi kepada kita sekalian hingga kita merebut kembali kedaulatan Republik West Papua. Finally, we convey to all people of West Papua, wherever you are, to take part of the celebration of the 49th anniversary of Papuans' independence. Hopefully, the spirit of proclamation of independence of Papuan people on July 1st, 1971 will continue to inspire all of us until we reclaim the sovereignty of Papuan people. Salam nasional bangsa Papua, one people, one soul. Atas nama rakyat bangsa Papua, Port Moresby, tanggal 1 Juli 2020, Ketua Umum Organisasi Papua Merdeka, Jeffrey Bomanak. And Papua national greetings to every one of us. One people, one soul. On behalf of the people of West Papua, the chairman, Jeffrey Bomanak, Port Moresby, Papua New Guinea, dated 1st July 2020. Salam Merdeka. Greetings. Salam Merdeka. Papua Merdeka. Terima kasih kepada moderator organisasi Papua Merdeka dan juga kakak senior penasehat organisasi Papua Merdeka yang telah menerjemahkan teks proklamasi kemerdekaan bangsa Papua yang ke-49 dan juga kepada Mr. Ken Mundiai. Ada satu pesan yang perlu kami sampaikan kepada seluruh rakyat Papua bahwa di mana saja Anda berada di hutan rimba, karena kami juga tadi sore dapat konfirmasi bahwa semua pasukan-pasukan kita yang ada di hutan mereka sedang mengikuti live teleconference, dan kami menyampaikan salut yang lebih besar, rasa hormat yang lebih besar dari kami kepada seluruh anggota TPN PB yang sedang menyaksikan pidato politik ini, bahwa dalam pernyataan kami sudah katakan sudah jelas bahwa hukum internasional menjamin perang kita. Jadi resolusi 1514 menjamin perang kita. Resolusi 1514 menjamin perjuangan kita. Setelah resolusi 1514 kemudian terjadi New York Agreement, itu di belakang daripada itu merupakan konspirasi. Jadi Anda punya hak untuk perang, Anda punya hak untuk mengusir penjajah di atas tanah Papua dengan segala macam cara. Jangan pernah rasa takut. Dan hari ini ada deklarasi kemerdekaan bangsa Papua, Anda punya tanggung jawab. 17 Agustus 45 itu bukan negara Anda, itu bukan deklarasi Anda. Belum pernah ada orang Papua bersama rakyat Indonesia pergi perang di Jakarta untuk kemerdekaan Indonesia. Tapi yang pernah nenek moyang kita, yang pernah leluhur kami, yang pernah tua-tua kami mereka berjuang adalah 1 Juli 71. 1 Juli 71 adalah milik Anda dan saya. I would like to thank the moderator of Release Papua Movement, and also I would like to thank Ken Mondial and also Hank, who has been participating tonight. But I'm very thankful that tonight the people, the freedom fighters in the jungle of West Papua, are following this live teleconference. Let me remind you that our war against the Indonesian government, it is fully supported by Article 154 according to United Nations. So we have to stand strong and we keep on fighting. With this resolution, there is nothing wrong, and we keep on fighting until we regain our land and the struggle from Indonesia. Mungkin itu yang perlu
kami sampaikan, dan mungkin kalau moderator lihat ada pertanyaan-pertanyaan atau ada masukan dari luar, silakan bisa kami jawab dalam di sini. Let's listen from the moderator. If there are any questions raised tonight, we could possibly respond to those questions. Yes, today while I was on my way home from work, and I got a call from Papuan brother of mine, Yehuda Korwa. He mentioned about there was a teleconference that happened in Jakarta, I think, between some West Papuan elites. And they were basically, during the teleconference, they were talking about ULMWP going to be having a kind of a dialogue with the Indonesian government. So the question from brother Yehuda Korwa is what is OPM's position on that? OPM's position on that. So bisa Ketua Bomana jelaskan posisi OPM tentang itu. Baik, terima kasih. Kami 3 hari yang lalu kami membaca sebuah artikel, sebuah resolusi meeting yang dilakukan oleh Majelis Rakyat Papua. Bahwa dalam artikel itu MRP mencoba untuk melibatkan United Liberation Movement untuk bergabung sebagai stakeholder bersama beberapa representatif dari instansi pemerintahan di Papua untuk bagaimana melibatkan United Liberation Movement untuk bisa merevisi undang-undang otonomi. Kemudian bagaimana untuk bisa merancang undang-undang baru bagi bangsa Papua. Dalam hal ini stand dari kami organisasi Papua Merdeka, sikap kami sudah jelas bahwa segala macam produk hukum di West Papua itu dalam perspektif OPM itu semua ilegal. Karena kalau kami lihat sejarah tadi yang sudah kami uraikan panjang lebar, resolusi 1514 itu memberikan jaminan kepada pemerintah Belanda untuk mempersiapkan negara West Papua. Setelah proses itu sudah berjalan, setelah 10 tahun sesuai dengan anggaran dasar dan aturan dalam Dewan Niguni, itu setelah 10 tahun rakyat Papua harus mendeklarasikan. Hari ini kami ada pada hari yang dimana para tua-tua mereka mendeklarasikan negara Papua Barat itu secara de facto dan de jure. Itu adalah sebuah proses yang sah. Setelah resolusi 1514 itu terjadi pada tanggal 14 Desember tahun 1960. Kemudian kita melihat konspirasi internasional itu sudah terjadi setelah 2 tahun. Setelah 2 tahun karena kepentingan ekonomi, mereka membuat New York Agreement pada tanggal 15 Agustus 1962. Jadi 15 Agustus 62 itu merupakan konspirasi. Dalam muatan New York Agreement itu mereka mensahkan PPRA 69, tapi sebelum PPRA 69 mereka melakukan kontrak karya Freeport. Setelah kontrak karya Freeport ke PPRA 69. Dan setelah PPRA 69 itu mereka mengiyakan Indonesia masuk ke West Papua, dan Indonesia masuk ke West Papua untuk mempertahankan kolonialismenya di West Papua. Harus Indonesia membentuk produk hukum. Produk hukum itu yang disebut dengan otonomi khusus. Maka itu sangat bertentangan dengan prinsip dasar organisasi Papua Merdeka. Sangat bertentangan dengan konstitusi negara West Papua yang disebut dengan konstitusi 1 Juli 71. Jadi sikap organisasi Papua Merdeka sudah jelas menolak hukum, apalagi untuk merevisi. Mungkin United Liberation Movement bisa bergabung untuk merevisi undang-undang itu, tapi organisasi Papua pada sikap melawan dan menolak ilegalisasi Indonesia di West Papua.